Make beni keturunan sapah. Make tak teman munduk. Sepenting aben la usaha kangkui atorok pon apa sih dadi atorna Allah. Duma aben sabar padahal dubuduh. Padahal abe ring melarat, abe ring tani. Keng sabar ngadepi kau dieun. Ora berarti ring swarga. Mak kita ngucap amin pokok apa sabar. Coba amin meloloh. Ya tak apa ngucap amin. Keng mun keng terus tahu abe menika. Tamasuk orang sejat ia jengaki ke swarga napa punten tengku. Orang sabar. Wal kaziminal ghaidha. Orang sebisa nahan pegel sebeda nengi dilem abe. Janji swarga benar. Uiddat lil muttaqin. Janji aki ben kok swarga rejet ka orang muttaqin. Saya orang muttaqin menika. Salak setonga abeen bisa nahan pegel sebeda nengi dedena. Orang mun bisa sanggup sabar kaangkui aja ke perasaan pegel sebeda yatena. Ku laku pamile tibi bidaderina. Pamile tibi ben Allah masuk ke swarga lebet labeng kamabiya tore. Saya penting sabar. Orang sabar menika beni tak pegel. Orang sabaran menika beni tak sakit ate, Pak. Orang sabaran menika lek nguleki ning delem keng tae keluar. Pesena kala nyengir werana. Bini iki beburu aunggu wera. Beni sabar Bu, gendeng roh. Ora bungulnya. Orang sabar menika beni tak agrudu ning delem. Caleh pegel ki ya. Ela salah sakit ki gak teking ngege caleh ben orang ngagulara kama alaja jiri are moni laja to karma are lah kok tak terwa to karena aja beni tak bisa sih males. Dadi ajunan pak repan bedo orang nyaleh pegel sebeda ning ilmu dede pas itekuk ieu keret arwah amalan paling manti ben paling rajoh oleh ya juna Allah ben tada okor roh. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar ku laku ya juna Gusti Allah kenjerna tak kening tembang. Ada ukuran apa? Dari saking rajana kenjerna orang sabar. Makitanya penyamuk kemo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sataja para alim, sataja para kiai, sataja para tokoh-tokoh agama. Hari Odi, pada dia. Cek, tes, bab salib. Satu jena abdina banget amul jaki. Sataja para tokoh-tokoh masyarakat. Kota Maipon, Kelebun, Tisa, Beneresep, Beneresep bere, asarang seteja siapento pemerintahan Tisa, Beneresep bere, abtina penget amul jaki, seteja pengurus
kompolan muslimat Ar-Rahman. Ar-Rahman tepat. Ben selain abdina banget amal jaki sateja tanteretan kaum muslimin jukenan seteja jamaah muslimat dari Kak Dima Bisaos cengereng hadir perpangkian siang are mangken dek kasetejana abdina banget amal jaki tuap jaga aja manter masuk ke suarga ben baik kepaya kepi cet tade amalan selebih mantih penting ben sabar kita ada amalan sepaling mantih sabar sampai berdebu dari Gusti Allah eluh nengi Quran innallaha ma'as sabirin Allah tak toman jauh dari orang si sabar orang si sabar bani ketak kotu si banyak amuk kemuk enten kadang si amuk kemuk ruah sejat laku pagi giran nah tak kiongku montas bin ngabi pampak sebulan locot cek orang sabar bani kecil kamoso sambian amoso benereng penter pokok tak salah tahu saya tak kok keng mon amoso benereng sabar napa pole pas lanyala delim gereng sabar rajah musibah sambian bukti aki orang sabar bani ketak toman jauh dari Allah ro'oning ngareng orang sejat epamoda suarga naban Allah tengku mak beda orang make buduh keng sabar orang suarga rebuk make tak penter make beni keturun nasapah make tak toman munduk sepenting aben la usaha kangkui atorok pon apa sih dadi atorna Allah duma aben sabar padahal dubuduh padahal abe reng malarat abe reng tani keng sabar ngadepi kau dieun aro berarti reng swarga mak kita ngucap amin pokok apa sabar ya amin meloloh ya tak rata ngucap amin keng mun keng terus tahu abe menikah tamasuk orang sejat ia jengaki ke swarga napa punten tengku orang sabar wal kaziminal ghaidhah orang sebisa nahan pegel sebede nengi dilem aben janji swarga beno uiddat lil muttaqin janji aki ben kok swarga rejet ka orang muttaqin sera orang muttaqin benikah palak setonga aben bisa nahan pegel sebede nengi dedena sampai debuna kanjeng Nabi man qadhama ghaidhan orang mon bisa sanggup sabar kaangkui aja ke perasaan pegel sebede yatena ku laku pamile tibi bidaderina pamile tibi ben Allah masuk ke swarga lebet labeng kama biyat ore teh penting sabar orang sabar beni tak pegel orang sabaran beni beni tak sakit ate Pak orang sabaran bani kelek ngulek ini dalam keng tayo keluar. Mun beda orang gutok nyengir bera. Eselte ko benga misem bera. Pesenai kala nyengir bera. Bini na iki beburuk aunggu bera. Beni sabar gendeng roh. Aro bungolnya orang sabar bani tak agerudu nih dulu caleh
pekel dia. Ila salah sakit dia kat teking ngake cale ben orang ingakulara kama alaja jadi are moni laja atau karma lah kau tak terus atau karena aja beni tak bisa sih males jadi ajunan pak repan bedo orang nyaleh pekul sebenarnya ilmu de pas itekuk iya kerat arwah amalan paling manti ben paling rajuh oleh na yajuna Allah ben tada okor rabu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar ku laku ya junna Gusti Allah kenjerna tak kening tembang. Ada ukuran apa? Dari saking rajana kenjerna orang sabar. Makita tanya penyamuk kemo. Ma yujung sabar. Sowap ya, ya kepai. Beremah. Makin ngok merongo, ayo pakun pana orang sabto, orang pegelan mana pak? Tak kira nyingla dari masalah kan? Odi kore tak tuli odi, kepataki koren pak. Pasti odi habis saja usangin koreng pak. Ngodi sepeda motor tak tuli odi, cungkaki sepeda motor, odi pak. Akhir kan. Sowap pada bener, angong jurungong bah, benjen teti jadi lepas bah, dagir jen teti sowap. Ini nala juga pai. Eba berapa? Jareng pad. Kau le sering ngojaan mana ke bedo orang nyalep mepet peluang, pegel lah bah. Aromon pegelan, paling pun tenang pesuan maki bedi lemat. Arwah paling muntak kain nyai nama dia akan ruga buru pada bentuk apa oleh nah secaleh seeki kiri wak lebih dengan jauh nah tengiding beni orang se kocak sengiding ya sengentel sebedi budian taruh noro apa melok pikiran Keng monoreng ete perasaan sabar ben Allah. Berema bodoh orang yang uang aba enggak bah. Engkok mun ruga burung ngak ruah ki aja ke ya. Menteri bareng selamat orang ruah. Menteri tak ada apa menteri pada ki pak tepak mat selamat. Ingat ruang guna sela oleh kenjeran dere tak ongke kolesterol tak ongke hanya betak ngerset ke atas ke bebet normal orang ngonpon tak itu bisa berbanyak tak tuli nomu bener ya bu ada makai laki ada tepan laki mon kering tak sabar sampian sabar napa punten benika okor na beni can awan enten kau letak teman pagi kira kau letak gendek kalak kita gak nyaut tibi tanyaki kalake nah ya mas engkau re masa gendek ya enjak dan selake siapa ngucapan gendek benjak engkau re me gendek enjak ben tak wabek bedegeren na beraben sukuni ya jadi ya bu sesukuni jadi kadang siapa ya harusnya otak yang rosaki tokar si beri salanjeng kau leben ajunan ki bederasa sabar nang ilum dedah niketan deh cek kau leben ajunan ki semak ka Allah kan kau le ngojaan dan kau le mator eman kak diman sampai cebuna Allah nang dalam Al-Qur'an wasta'inu bis sabri was salat muslimat cek saking apa jelas beun mun aromasah minta tolong ke sengko andi pangatero tero tolong ben sengko amalan paling mapan dua nomor setong sabar orang mun keng tero tak jauh dari pertolongan Allah nomor setong sabar nomor dua, solat. Sana usah sabar ben solat panik banyak pamangkina ulama. Yang saya kocak sabar paning punten nah, ya sabar.
Tetimun keng kau leben ajunan bede sepenta ke Allah. Amalan nomor setong saper. Orang saper pani kadang tak minta lekan bareng men Allah. Pitena orang saper. Mun keng bede sepenta ke Allah. Lebat saper. Muti senikam. Kau leben sampian si tak apa yang tahajud malam ros siapa si tak maki. Bede silang ngalang ke. Mata apa aja. Ya ro tak sabarnya mana bu. Jak beni tak ngiting ro keng tak apa jeung. Buktena kadang dukale abeli. Beni tak ngiting. Make pasaan, paha tahajud, kager. Padahal ngiding kapi sebelum subuh. Napa? Asahor. Mari asahor tahajud. Enja, kok rokokan. Bing mari kok rokokan. Tel sendela. Mari tel sendelan, dung tedungan. Mari dung tedungan, talier pak. Ngiding kalau setengah sanga pak. Pahe ko jata ketas iko. Selang-ngalang ya apa yang tahajud siapa? Ada. Kau leben ajunan penega. Mak tak kelar ki apa yang 5 waktu ke masjid. Peni tak kelar siapa lang-ngalang ya apa yang ke masjid 5 waktu. Dia tak ada. Apa yang berak tak sabar. Orang yang tak ngamal lagi sabar tak bisa. Saya lagi setan. Joreng setan penega. Edim. Dan setan engkau taruh noro apa isa lagi meloloh ya. Engkau tak ganggu jangan jet lebuan saya momos dan setan. Namo be orang ko setan saya salah aku. Jangan mayu jung saper kan kau le sering mator. Orang laki saya tak bisa buah rokok tak sabar benih tak bisa. Kaula mulai lambek saya terus ambuah rokok, yang tak tuli bisa. Iya, mak ada yang ambuah rokok tak bisa pak. Kaula rokok, kaula paling santa rokok, kaula paling segoni sebitek lencer, MLD sedupolo lencer, telo beda gula. Yang beda pinter aja aja, na tukang melin aja. Sebitek lencer gula pak, di dalam sehari pak. Keng muncet niat ambuah pak. Kau tak pola na penyakit, kau pola na. Entang, mencet ambu bah. Orang ambu rokok ni kata butuh usaha. Kari nengeneng beda. Beda yang tak bisa nengeneng bah. Ya beda kari nengeneng, ambu nengeneng bah. Cereng lako ingat ke. Iti na beda ingat. Pokok cek tonui. Beni bilintar konjengan. Penyaring mataber, kau lah beni berai mataber, pak. Kau lah beri, ini malah. Wah berdei dalam rokok. Kau lah beni berai mataber, beri. Keng tak itu, nungitan. Dia ambu rokok, jangan biar mataber, kalah. Ita tuli ambu rokok. Orang mun keng berat terus ambu rokok, pas ambu berat kari nengeneng. Cek rengan, bengku. Bila intar konjengan, tade teguna lama. Tinang, rida tuan rumah nama berak lama ni yothud banam ya. Pokok je rokok, yang berak terus ambu rokok. Saya butuh usaha, orang saya rokok. Aro butuh usaha, aro. Bede rokok, korek tade, imuk mireng nengi kompor. Tak tahu cek kiai, bila jebok kehilangan korek ngah tengah malam, mireng bendak jera kan nengi kompor. Mulai tak toman intar ke dopor, gara-gara korek tade, nyonok make ketomang. Pas ngah tengah malam tade rokok, melihat ke tuku letak muka tuh, kena ongku puncang seseltek merisa gelo, sare boleh kata anian pak. Dia kau le pengalaman mun kenik. Orang mungkin tak bisa ngelakon napan-napan. Ikeng bulan tak sabar. Orang si tak sholat, robeni tak terobo aja nggak pak? Tak sabar.
apa sih lebur apa jeng? Ambian lebur apa jeng? Ceng apa jeng ketontak itu mani temu oleh apa? Ambian apa jeng mulai lamba itu mu oleh apa? Mak baguna apa jeng? Sambian alakoh sabulan pas tada reng majer. Paguna alakoh mulai lamba apa jeng? Toman geger apa derita langi? Mi gegeri po jeda pao lek kenam ya. Mak paguna bejeng arapah. Ya jiri ya iman, jiri sabar sesabe ben Allah kadedena kaula ben sampian. Sabab orang seetetia kina orang swarga abejeng pas paringi sabar sampian kangku ya bejeng. Mak kita ngerti kabejana bejengan doa. Mbian ngerti abejeng minta apa? Minta apa ring abejeng? Kita itu mujuk minta apa aja? Najwa bojong, minta suarga, bila si kemaan, si minta suarga si kemaan, bejaan si kemah. Nah ini kira mila napas ahoso anduan, nabena bejeng. Mon bejeng, tak itu mujuk minta apa aja? Akipes, assalamualaikum. Bila doa ngitum gitu, ya Allah, iya, nyol manganyol beda. Si mamanti kabarnyoonan kejeng beniduan ruwa kotu nasi usaha kangku ibabeku sepa hoso bejeng orang mun bejeng amapan duan nama kita pati doa aro lebih bagus penting bejeng acara kelacer duan nata kerengit tak ngiding kebentan orang mun suruh doa benih salah pun. Ya Allah, sajon pah ceteng kina tanang. Aro jecelan para bila ceteng kina ngader. Kotu nepejeng ngase pamapan. Pejeng ngase pamapan. Beni valor selain. Nah, gitu. Keng tin aja bentah hoso karena pada tak hoso ni kan. Aju apa jeng laju kau lengki iya bu mulai tahu apa jeng sampai mangken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh congok lah kau ibu benda saja deh mi kata berkeje setengah gram lekan ada karena bejengan benih kecet ada hubung na bentunya tina bejengan urusan akhirat ni tepa abe ku laku ya juna Allah mancer moke paring na salamet keng insyaallah orang siapa jeng paringi salamet ben Gusti Allah kaula matur eman gaman reng abejeng si akausan kong langkong lakian mon binian reng cet leruku si akausan orang bener sebere mon abejeng lakian panika si akaos khudhu zinatakum inda kulli masjidin orang apa jeng panika kotu nakalampi si parju ke si mapan mun parlo si balen genteng ngadep kasi atu umrajekeh ngadep kasi andi odi ben mate nagaula ben sampian pelor akaos ani ben niong ku kaon jengan akaos todus apa jeng ya pah ngangkui kaos oleh necet ro atau les no drop ning buki ke mata iker beker gelu magereng nganggu ya kaos kadang oleh nabat nyamuk atau les kingkong gua palaen sarong muncet pon iyang kui ngare ben sejet sarong palakuan rezeki ke bega abojeng tapi cek reng lamiri ye lamiri keng kare elam mamalolo miri naletak itu muncul ngalto demah mata cina oh beuy apa aja songkok ayo jadi kau lele kau engak mun ka songkok ni lagi ande tukang alak ko berabu oku ya ane maki tukang sehari na pesin nah tak toman andi seragaman pada benembian kan jadi lopot dia no, mun bahe pasit tu ngagabinian deh. Yang tukang lago na lagi an, mak palor si banyak kalam binabinian. Di mana beda binian di kodung sebelah biki ada Pak Polo. Tabit.
Mana nengi compok mana ke dini bini, kau le tak pun tadi sampian malah tak giba. Mun pola nak giba, mun tak ada orang, mun beda orang, apa ni giba nyalenya man. Kau le lemari, sebede gambar nih, lemari sebede gambar. Tong dua, telok, empat, lima kenangan dari atas ke bawah. In kau le, milo setong, saparapat nengi atas. Dari lima labeng ro milos saparapat kira sebaik ning atas pak lebih na andin bini kagapi kodu ngai bae luar le kentong atas bini ani di ma bede kodu ngai bini an ni segoni dak sabitak besereng mana kodung beni salapes kadeng pak delum celeng tompangi boleh Ote, di atas na boleh, mira. Pelenter pa pada bentong ngaras apa? Kalek sedang kenceng kair leer. Kader bila atau lihat kerban boten enggak ada pada bentong. Mak libur kali. Makito kang sehari na pesena iya lagi an. Di mah beda lagi an di songkok pampa. Ya. Paling banyak telok. Bila beri dua oleh hajian jadi. Biasa setong gak beri katemu. Yang kui ke masjid, yang kui ke moloten, yang kui konjengan. Ori konjengan kadang iki terus ngare iki boy on so on. Kan songkok jelang bah tadi cocok makin. Irwah iki bapa jang dulu insyaallah pangeran. Beni benten tak salah ya tore keng mon reng apa jeung apa nih kamak lepe jeung ika seneng iban Allah kosok lah tak kosok pikiran lah tak azampung ayo patepak tata krama nalekan ka Allah ibu mbian kicukeun bu ruku mon cecet lacik konan ro ye siki laku angkuy Aba, cok mulai lambok ki buru nyaran ro tak kerla. Ndi kompoy lah tak kera para abi ni ki lah. Pakun sayangku. Cereng mulai lambok ni ka ngebir ki makin ni ka pasedeng. Apa kau lejen lanceng? Ibu ni jen lanceng umbian. Ker arwah ker lah. Iru. Ayo obey. Anika pak, dore male oning sambia. Anika. Sila ko asalinan ruku bera. Bila terawian alan somalen ke ruku. Pakeluar ke pisi di dalam lemari. Mau nandi ruku sesanga, yu sangang malam atarawih. Bila tak ada ruku nah, lah tak ada boleh saya keluar. Ambu tak terawih boleh je. Kodus orang. Tani yongku. Jadi ngereng nomor setong cung sabar. Orang sabar. Ku laku nang yajunan na Gusti Allah. Bisa tak usah yurus buat malaikat. Ada. Orang sabar. Tina cung sabar. Sengak katiator orang sabar beni tak pegel ki ya ing etaha ni kau usah sabek nengi para sana kau leben sampean sapu tak sapu pegelen kagapi keng muncet abe niat kang ku itu orang sabar paling kasar orang kau le ni kasar kau le paling kasar wa keng dia rele mun tak keng cet parlo kasar tak usah kasar kan dinah mayu cung kelaran ngamalaki sabar yang muncet setireng larem bian bisa lakean ambu rokok pokok sabar bisa binian sebiasa pun tanguk merongok benying maranying romuncet abe niat titi orang sabar ya bisa dan nomor 2 amalan kang kui bisa jadi jember panika ridha apa jan buk ridha
sabar ben rida reta usahanya benyamuk kemo je pokok sabar nih dia Pak. Orang kita ngidet edung aro kadang tak rida je Bu. Pola na tatangkeh melek geleng anyar tak tulingi ngidet edung. Abeli ngak ka geleng tatangkeh. Abeli ngak boleh ka geleng tatangkeh. Aro si tak mangidet edung pola nah tak rida. Atas pun apa sih itu tika tantona Allah. Aro nyaman iri. Aro nyaman iri. Le orang iri ro tak rida kagak tantona Allah. Tina. Sering lengan orang. Ungki sering laku yang kui ke kaboro yang kui ke timur yang sering andiin roa. Sambil mak andian sesakit tabu. Si aro meletibi. Walang tetangga gelar meli sepeda motor. Gitu. Kaboro yang kui ka timur. Nu aja roja yang kui roja. Orang mun tak ridaan mereka. Pada. Saya bisa osbon. Mun kontak itu pi perasaan rida. Melarat sih tetemu ben kecumperan. Pada tinara. Ben tak usah todus, orang bila tak rida kadang ke bener todus. Contoh, telo kali seminggu kerja, parlo telo kali seminggu asalena. Iya, urus-urus lalago na pada ngerajuko gini ngidepo. Teipa cojo iba bener terop ya lagi an. Tak asalenannya banyak. Malah telo kali seminggu bedekar jadi sita telo ropakun kalampi setong ro se telo kali ibri tambul gi ya lagi orang lakar cet nik Pak si aku odungan bok nyelet nih kah mau dibeli malah nah ya ada nih agama kebun ke imam diberitahu memberitai. Sering kadang ingat montak kelembiannya atau dus orang siapa sih tahu buk kelembian dia kelembiannya benenjo itu ngeni ben orang aduh mak lah koreng nengen nambian kelembiannya benjo arwah orang di tibi saya beng arwah sibuk ke kelempina di tibi tak mikir kelempina orang nila napas kelempi berdoa tangan gula mengerti. Ada si laki keriting jantingan itu kan. Apa sih tak kereka? Lejek reng pakun. Bebinian menikah. Saya lagi kabel. Arab apa laju angku ya apa beden. Tako icale orang. Iya parida. Orang sesake ate. Robolan tak rida. Kocak live sesake ka ate mun tak rida mun ibarida tak sake ka ate je bu gunung kuno reng live ben le itin dah je kocet tak sokiong ku je orang se live arwa mun kocak live se tersinggung mun abeun arwa masa soki mun sadar cecet cecelan tetelok ki tedek se bejer sekali mak pegele kocak live tak jedong guan nah pada ben kaule kocak koros bener pegel dia ijat koros ongku dua mulai molotan tahun berapa lambek sing iste denje kan kula toman debak kan Thomas ini kan mulai lambek sing istewa oleh 5 tahun ke setiap pakun koros ke hodri pada ben yitina nyalir baca enje kaule kocak koros enten tak nyale guru cet kebeden cet kalau mun berat badan di bawah 50 kg nih kan tak masuk orang kurang gizi cengku lebeni tak ngakan nih mun kaman mun aku kaule ngakan banyak yang cet pon setel na pada banyak beda orang tak
ngis tetangis ketemu ben ya Allah kau lenga besaki ajunan kan tuh cek mudhe na perasaan abe jan entar kecompo maksudnya sambi aja ngonceng tak nangis kau lagi arwah ti hodri romalarat ongku aro mikir ongku ka umat ano mikir ka umat lo tak pati ada rezeki iya tak pati ada erde sing tak berak becak se yontal kau lengakan wa enten ngejet pon setelen apa deben penik setelen apa deben ku budi setekar nangis ajunan ka sapereng se pikir aja enten kau le koros beni bulan banyak pikiran ka ngejet la model la koros deben lambek tada orang yang memiliki susu kau le memiliki susu ben apa beni kabenyan bese pak karena paling koros penting ben selae takut mebah tolos tak raja ja memiliki susu sadus pah tolos tak teti lempon aja ambu pah tak memiliki susu boleh lagare berak aber ya rejet pon ngak ni kesetelen aja beda orang ngojak koros mak pegel ambian eko cak live ben tetangga mun pegel berarti aroma sasoki mun jet sadar jajet live dinar orang lebur abun taju ben abe oh dina orang mun abun taju ben abe sakalangkongi gunung-gunung ring cereme ya mun orang ngojak cereme pas tulire ya Allah yang kok re cereme iya bu kelangkong je kok bet ngeri mata apa bentaan de ngak ruah orang ngaji bani kejet nyari ya salah na abe kau leben ajunan ngaji pas itemu je bede salah na abe sakalangkongi hari ya kok selopot ipadan ruah mak kau leben ajunan tak usah ngaji palor tetang ke siapa taju ben abe iya sokore tak usah mangkat ke pengajian tetang ke muka pengajian mak pegel pada ben kau lewa nyon semora pada ben kau lengakan merengakan terus konjengan ke kantor pas sambian bede debuna buter ke pakai dulum lekan todus kau dah araba amat todus mungkin berak berdegari na buter ning dina. Sereng-reng ngakan jet pada buter dia. Pida na kaula kalau pai sing ngosot. Napa todus orang kalau pai ngosot buter? Nya. Apa sih kata todus? Sereng pada ngakan nase. Tidak pati buter aja berak. Anapa bolan tak yompa cocok. Tin pada ben kaula entar ke kantor ternyata sarong beda pas tepak nengi bengkong nengi budi tampian apa ngoni sarong beda todus segula arapa sarong si kak din peser si tak teman beda sarong si kemes si tak teman rosak mungkin orang ngabele jadi tiba gelo arwah kengkar negara-gara abel aja beda saya tak sampurna nengi apa lah aja kita pegel ke kape pada ben kau lah ceramah kabel aja salah pegel ya mak pegel napa boleh kau lah jet salah ongku mungkin kau lah ternyata niat tak salah keng itre mani salah ben orang arwah orang niat sama tepak keng tak tahu je kok pada neri ton tak usah kebekil pak orang mun pon rida perasaan ada normal lodi normal lodi ingki kau lah sapuna apa kali nyuun saborah karena kau lah salah madepak hukum bias jadi nggak bentah hukum, jika saking tak bentah hukum, tak kira salah ke hukum. Kau lebih bisa pak ke pengajian, agojo terus, bisa mah tak bisa, agempangan roh, bisa. Lah jujur bentah apa pangeleleng sejeng-jeng, mah tak bisa. Ken kau lebih mau abentah hukum, kan kak mengerti na kau lebih hukum. Urusan laku na sadu malam bedereng negur lopot kursi ka belum biar ya nyona sabo raga masyarakat pada pak kau lelambe siap belengak nikah lopot
Kan mare, todus memang todus. Orang lopot ni kan normal. Ngako ni je abe lopot, ani ka beni perkara cuba. Tapi ka benta benore, oh cinore. Mak taka hajet mun ke ngabenta abe tina. Ya tore. Ni kau lengojaan ben. Kau le mulai lambe toman abele orang apasa bisa rujuk. Karena kau le cetau ning ngongku. Ternyata orang apa sa tak oleh rujuk. Can kau lepasa mangken penikah. Mi tak fasa sepada benengi hukum. Ternyata ai hukum i fasa ongku. Kau le ngako lopot. Kau le abenta apaan. Lu cireng cek benyan. Ruku atas bebeen. Kau le mulai lambe ngingi ngaki ba. Ruku atas bebeen. Mak kita kereta ngalih pokok diri bebe. Bencen kau le tak yang kup teti betal lah. Karena saya kocak aurat dari kanan, dari kacer, dari atas, dari adek, dari budi. Mun dari bebe tak mabetal. Ruku atas bebeen, mun keng itangali dari bebe, yang kup tak betal ben kau. Ternyata beda hukum, saya ada buaki, makiyah itangali dari bebe, keng mun dari tengah ruku, bakun betal. Bahkan cek saking ngesampian ngangkui ruku, Ariana bergelebir, apa nyaman, pelengenan loh. Palengan na bergelebir pada ban panikah lebar sat. Pas itangali dari bebe lengan saya dalam panikah. Jadi batal lah pada hukum pada ban panikah. Kaulah bala, kaulah lopot. Ambui bas. Ajar yang kaulah beni malaikat, kaulah beni nabi. Ben kaulah terus ajar kan ngak nih. Macam-macam kaulah siap bermabai lopot siap. Bencak cuma datangan. Orang jelek kebelajak lopot pakun madatang. Si atokar ya ngaruh. Si titi atokar ngaruh. Milan apa? Mun pon bini memulan micet bingkeng si agigi ke sampia. Jadi saut. Mak kita buk ada orang laki tak kok kabini nah ada. Aki kita benumbian, ku bengal kepi lagi. Oh dari laki tak kau kepi. Tapi mun kau lah pun tak nyaut sekali je. Tepak kering dugung dia. Beni dugung rufuk. Si nyaut adalah soh. Arwah sadar yang laki ari tang bini beni tang musuh. Apa kau mak musuh ben bini si ari tangan di. Lagi odi. Iro kon pak. Ke benundu pak. Awanggu. Enri ya mas. Mulai abiningko. Oman melihat apa ba? Onggu ilet iya lagi. Iya. Mare gerbeke bungko saya keneng ya. Ben sepeda motor saya tumpak ben berleber kepi ben gitu. Takkan punya datang mama ke kepi saya beli. Onggu iya. Iya. Gerbeke riongku. Iya. Ada tak tolo satu kar kuretan Pak. Mun perlu rekam pada nikah. Tapi lu ulang boleh tidak ada le. Kok malah ingat, kok tak pati ingat. Bayu. Naruh. Tak terus atau kar itu. Pohon kaiden pada ben Jumatan, Pak. Wa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar. Bila binih memulan micet bingkeng si acara mak. Wala yatakallamanna ahadukum. Ceki nyaut, Pak. Wa man yatakallam mun ki nyaut atau karongku tinalet ibile lesto paham buti pokok je nang idopor mun nang idopor tak tuli lesto perat ketemu ben aing sagoni ornyat pole gerungan bini ala cucung rideen pas anya belanceng engki pon teh apa berema sering beni tak alako pada alako tatang ke alakong aba alakogi ya tatang ke awirit aba awirit ya mak palor tatang ke sekelar meli mobil aba pada malarat mak tolos tak takdir meli mobil mak palor tatang ke si tak bate norok muslimat ro ya tini berema kadang orang si tak rida anguk-nguk ke tibian seikang nguk-nguk ibah pangeran tapi hidup ke atas kaulah orang na apa pangeran sampian.
muslimaten kaula sinoro ke pengajian kaula setengkelateng ke pikap kaula pangeran tapak labu pondu kali kaula ing pakun ngaji seragam pak kaula seragam apa pengajian kaula kurang napa pangeran wak bedo orang tak norok pengajian sekali wirid tak pati wirid ya. Puasa tak tuman puasa Senin Kemis kaula rutin pangeran tak tuman topeng perak sapena musima parapan molong jagung sapena kengkang tak pasah kaula kurang napa mak pelor tetang ke saya pagelar meli mobil gak ada kaula kurang napa ngak ruah orang ini tak pati rida maki pangeran isa laki engki orang bila tak rida ngeng lah kira deng sadengan ngada tu toju tu dak temor bener-bener laku tak ada laku kira ngengangen cek beda orang ngaberi kese 5 juta rokok ende ya saya abri siapa bu mak lanyar ba ya cek saking andi tak usahnya banyak cek saking andi gaji 2,5 juta balik karena sebulan saya gaji siapa mata leju pasang ke lampila ko na bah mangkat maleta jeng lejeng bekera iki cereng terogi yang guyu emas pada bentet tangkur itin na menjel tandi pasang sekeningangku leng tak kutu emas karet kening kia geleng watali na ubu tapi cereng tak ni ngabir gelibir harap bir gelibir ngak ria Wis rene cocok-cocok kan kau bilang ngojaan orang soki setro tetia kenjeren lebet soki nah otu pa keluar otu pa sedekah tunya nah muntai ke sedekah tade parlon atau tireng sok keng orang seket live sabiasa pada ben kau leben sampian tak usahnya banyak alak aja kendrida nerima ketentuan miskin aro gonjeren terus tak ke peke orang sesoki mun sedekah genjer na saibu orang miskin serida ketakdir miskin nah arwah genjer na 10.000 ayo ditireng soki apa ditireng miskin ba soki bakun pak tak bisa padahal tak bisa jadi pada terus soki kagapi berarti cek minta soki bu lah saya penting cokop ini nama kita tak keresoki saya penting cokop bila kaput bil pokoknya cokop ya beli sepeda motor cokop sanguna anak cokop beli kelampih cokop beli mobil cokop ngobe bengkok cokop tak usah soki aja pokok cokop iya pokoknya bila butuh pas cokop beda mun tak cokop repot kiri ya tina pokok cokop teromang kada ke Mekah cokop tak usah soki mun beda bener tak usah ya dereng beda orang abir gelibir ngak dia akui tampian si tandi kira angangan yang ibu bener ya angangan narule genjeran bu tongkur apa boleh bah tak kerjap ke Japan lu apa raja genjeran pokok cek apa tak kerja ilen ni sergan jana apa jereng Allah pada tahu mungkin beda tetang kegelar mele mobil entare mobil lo ke becai selawat ayo kepak mobil lo beng bil ya cuk tak santami ketok apa rian lagi agak endek bentai mobil baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim cuk berak neng kata tang keben bil kok troki yai santrina ben ada ben kalakun na bahita tabrak mobil pak mesti teroi santrina nangale orang ngalen geleng bergelibir ngada panteng sampai bencak berak neng kalang ngenau orang geleng geleng
tanglengan teroyen tar lagi ya. Kok tero abir gili bir ya pada ban bir gili bir lengan nasi ikan nang ibaan jadi ya. Kok tero dia kok. Jika tedung bah kolesterol tak ngangkat. Iya mak tadi lakok. Jika maju cungri dua pendana orang odi tak putonya banyak amalan tak putonya maksudnya tak putonya banyak amok kemok pokok dua yang cool nomor setong apa bila memulan nguncak nengi perasaan tuli biluk Arya ujian dari Allah kini kelebihan ben wirid kini kabuk maburung tokar ben orang juru lebihan ben wirid. Nomor dua rida pas tarik anyapa balanceng nyaut pas engki pontore pangeran ika pokok abe tak itu kan nih pokok abe iblis suar ketina cereng punya pan dua mancer-mancer tetia sanguh muku kaula ben ajunan mancer-mancer sateja sehadir perpangkian mangken sateja hajat muka ikapula ben Gusti Allah sateja teteti karekong na abe muka tuli ipanying la ben Gusti Allah ayo adu apa ara sa tedung-tedung cekai lama ni kulung ako Mister Kapanitia tenga orang ngadua ni kong kunamun amin beni sabe nengi po kang ngari aro tak niat aja amin amin sila peminta na tak tepat amin amin baru makireng minta paling pun tanakan o koradete adwa mangki baiki o korabeu mon bodo se ongkuan ongku kapuruh o tabo para penting saya penta oleh angka dan kule gele ing mon kita ki gelu temu jejelan para ini nagala si biasa benar doa bani ka beda tata kraman nah muci gelu ka Allah ajunan zat si maha nguasani langit ben bumi ajunan si maha nantuaki si tak toman etan tuaki ajunan zat si maha lebur ka angkui ngapul pentana kabulana ajunan si tak toman korang dari benyan reng pareng ajunan si maha apareng sabeluna epentah ajunan si tak toman jauh ben salanjengan nyampe tenidi ponapa si tetika teronah ben serona kabulana ngalem gelu ka Gusti Allah sajun mapan sajun iya lem Allah rojun jeti du ajunan si maha belas murah beni seran iya kok cet murah aja mar minta apa ben ngak ruah Allah jun iya lem jun jeti Allah beni ikalakat singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kata ya Allah du anak kaula papada ben si beri persis al-fatihah mangkat wala tadi lakong tu yan malaikat ko karya sedia pulpen ko itu oleh saja apa ya kalau resi beri ibu tu kopi ini bani yan anan macam lekas sama du anak ben ma je jereng seri beri entah itu mau cai beri lagi jo ya tadi bergerebek depak apa ya tina pokok seri beri orang ngadua payakin kata remah yaki pamangmang lah ngiding kapir lah ngereng doa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sateja sing angkat tanangka dinto Gusti nyoon rizki lanceng umur sehat sebarakah sesampurna kong langkong nyoon rizki istiqamah ban husnul khatimah paleman de kaajunan ngiba iman ban Islam dalam keberadaan ni karida iban kaseneng iban ajuna sateja sing angkat tanangka dinto Gusti nyoon seporah diri sateja netusah
dari paling raja na tusah kantos paling kenin tusah dari paling muda kantos paling samar. Tada selebih ya Rab dari ajunan angin manter-manter kengi ngabelas beni sera ajunan benri na ajunan dari tunya kantos ke akhirat. Tata ja amal fokus ben ibadah na sing angka tanang rosak katipun apa bisaos ben sakoni katipun apa bisaos manter-manter kaang kepaben katarema de kaajunan ya rabbal alamin. Tata ja sing angka tanang ni te penak foto de kaajunan manter-manter nak foto na sing angka tanang itu tia kena foto si salih ben salihah. Tata jana foto na sing angka tanang manter-manter itu tia kena foto seteti lantaran salamet de kareng sepona te aku nade kapeng sabena kerena seteti lantaran mul jede ka ke mana ajunan nak foto se pada pa ben ajunan de ka cita-cita ben hajete te paringi kempang ben ajunan idilum seteja urusan ben perkara nah saya paringi kauntungan ben kapocuran ben ajunan dalam saben-saben usaha ben lalakonah ben pacawaki guste na foto na sing angka tanang dari cema-cema kamelasan pacawaki guste dari cema-cema kakorangan pacawaki dari kamiskinan ben kamalaratan pacawaki guste dari kebangkrutan pacawaki dari karogian, pacawaki dari cema-cema penyakit, kasosaan, musibah, pelaih ben kapepejaan. Kong langkong pacawaki dari sifat sere kabenerakan ajunan. Saben-saben sing angkat tanangka dinto Gusti sekeduan penyakit ngemisa ongku dek kaajunan muka tuli papangki bentam pena bani paberes saben ajunan. Tata jasa ngangkat tanang sekeduan karekongan, sekeduan keberaan. Muka tuli papangki ben celen kalau wara bani kente kalau ben kademangan ben kacemperan. Tata jasa ngangkat tanang kak dinto Gusti sekeduan takdir cuba muka tuli iyo baga bagus. Ya ampun takdir bagus muka ipatap-tap bani patolo sa bagus. فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Tagak dinto korang langkung nyon seborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ik matur sekelangkung. Semoga pan saponapan siampun sampai lagi sareng selera semulja. Taha Muhammad Hadri detia tambana pangata keko beton gole sareng ajunan seteja deka Gusti Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para mustaqin, para muslimat, kebetulan kolam jaki betul kalau selaku penata acara saat siang Arema keadaan itu menabi pada torator sekurang sontuk deka pakai yang ajunan saja betul kalau nyon sopora sobung batas epon alaban tapojap melepot badan kembang merah salah lopot nyona sapora Wallahul maki dalam torik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.